दोस्तों, रद्द देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसे दुश्मन रसूल की गुफ्तगू सुनाता हूँ कि जिसने दुनियावी तालीम का तो बहुत कुछ हिस्सा हासिल कर लिया, दुनियावी दौलत कमाने के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया, मगर उसने अपना ईमान बर्बाद कर लिया वहाबियों देवबंदियों में जाकर। उसका अक़ीदा ये है माज़अल्लाह कि हुज़ूर ज़िंदा नहीं हैं, और वो कहता है कि अगर हुज़ूर ज़िंदा हैं तो बताइए आपने उनको दफन क्यों किया या ज़िंदा दफन किया। बहरहाल बहुत कुछ इस शैतान ने कहा है। मैं आपको उसकी गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा और मैं आपको कुछ हवाले भी पेश कर रहा हूँ। ये कुरान और हदीस से हवाले हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बस अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं, रिज़्क़ दिया जाता है। इब्ने माजा शरीफ सफ़ा नंबर 119। ठीक है जनाब हज़रात, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देता है और वो ज़िंदा हैं। और मैं आपको बता दूं कि नबियों की तो बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी बात है। किसी शायर ने कहा है कि ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। और नबी के चाहने वालों का, नबी के ग़ुलामों का, यानी हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का कभी कफ़न मैला नहीं होता। समझ रहे हैं मुसलमानों? हुज़ूर के चाहने वालों का, हुज़ूर के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। तो ये वहाबी देवबंदी बहुत बड़े गुस्ताख़ रसूल हैं, दुश्मनान रसूल हैं। आप इन देवबंदियों से अपने आप को बचाओ, ठीक है, वरना ये आपको बर्बाद कर डालेंगे। ये दुश्मन रसूल हैं हकीकत में, और ये यहूद व नसारा हैं, ये मुसलमान नहीं। यहूद और नसारा की खसलत इनके अंदर मौजूद है। खैर वो मोमिन ही क्या कि जो अपने नबी का कलमा पढ़ के अपने नबी की तौहीन करे, वो मुसलमान कभी मोमिन हो नहीं सकता। क्योंकि हुजूर का फरमान है कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, सारी कायनात से ज़्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे। बहरहाल देखिए, कुरान की एक और आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चाहो तो आप वीडियो रोक के आप इसको सबको पढ़ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। और जो हमने तुमसे पहले अपने रसूल भेजे, उनसे पूछो कि क्या हमने रहमान के सिवा कुछ और माबूद मुकर्रर किए हैं जिनकी इबादत की जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान कर रहा है। और जो हमने तुमसे पहले रसूल नबी भेजे, उनसे पूछो। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या उनसे पूछने को कहेगा जो बोले नहीं, जो सुने नहीं, या जो ज़िंदे ना हो? बहरहाल वहाबी देवबंदी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं। वहाबियों देवबंदियों में पढ़ाने से बेहतर या पढ़ने से बेहतर या उनकी सोहबत इख्तियार करने से बेहतर है कि कम इल्म रह जाए, अनपढ़ रह जाए, समझे, मगर ईमान वाला रह जाए। ये बेहतर है कि ईमान वाला रहे। खैर, एक और मैं आपको यहाँ हवाला पेश करता हूँ, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद विसाल ज़िंदा हैं और मदद फरमाते हैं।
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصال کے ہزاروں سال بعد اس امت پہ 50 نماز سے 5 نماز کروا کر اس امت کی مدد کی، ورنہ حالت یہ ہوتی اور یہ جو تبدیلی جماعت ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے نا، یہ مسجد میں ہی مر جاتی. سمجھے؟ بہرحال میں کچھ اور بتانا چاہوں اس سے پہلے میں اپنی بات پہلے پوری کر دوں. آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے 50 وقت کا ثواب کماتے ہیں. اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری مدد نہ کرتے تو ہم 50 وقت کی نماز کس طرح پوری کرتے؟ ذرا آپ مجھے کوئی جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ یہ ہمارے اوپر احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ مدد ہے اس امت پر. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. سنیں اس کی گفتگو. ہیلو جی ہیلو ہلو جی ڈاکٹر صاحب بول رہے جی ہاں بول رہا ہوں. ہیں؟ ڈاکٹر پرویز اختر. جی 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 جناب، اچھا نام سنا آپ نے. جی جی ہاں بول رہا ہوں ڈاکٹر پرویز اختر. جی فرمائیں. جی کہاں سے ہیں صاحب؟ فرمائیں جا فرمائیں. جی جی آپ کہاں سے ہیں ویسے؟ یہ معلوم کر رہا تھا. راجستھان کوٹا سے ہیں. اچھا اچھا، راجستھان کوٹا ہے. کس مسلک سے ہیں؟ مسلک اہل حدیث ہیں صاحب. اچھا اچھا، اہل حدیث سے ہو. اچھا، آپ بھی اہل حدیث ہو جائیے نا. آپ بھی اہل حدیث ہو جائیے، مسلمان بن جائیے بھائی. اچھا، آپ کے باپ دادا بھی اہل حدیث تھے؟ جی میں نے تو یہی جب سے سنبھالا اہل حدیث ہی تھے میرے باپ دادا، الحمدللہ. جی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے باپ دادا اہل حدیث تھے. جھوٹ کیوں بولوں گا بھائی آپ سے؟ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ دنیاوی لائن میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تو دنیاوی تعلیم والا جھوٹ بولے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور مولوی جھوٹ بولیں تب؟ نہیں، مولانا جھوٹ نہیں بولتا ہے. مولانا جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ نہیں. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ. چلو آپ ثابت کرو بھائی. اکثر دنیاوی تعلیم والا جھوٹ بولتا ہے مگر مولانا اتنا مطلب نہیں. ہاں کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول جائے وہ الگ بات ہے. کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہو، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہو، اس کے ہیلپ کے لیے اگر کوئی ایسا کرے تو یہ سکھایا جاتا ہے دن میں. تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ لکھ کے بھیجا تھا، اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد یہ لکھ کے بھیجا تھا. تو آپ نے بھیجا تھا کیا؟ میں نے بھیجا تھا. تو یہ یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو بھائی؟ یا اللہ کیوں نہیں بولتے؟ اچھا، یا رسول اللہ بولنا یہ غلط ہے. یا رسول اللہ کیسے بولیں گے بھائی؟ وہ موجود ہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ موجود نہیں ہے تو پھر یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو حضور کا؟ ہے وہ تو قیامت دوسرا نبی نہیں آنے والا نا ان کے بعد، آخری نبی وہی ہے. اچھا، جب تم زندہ ہی حضور کو نہیں مانتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر تم کلمہ کس بات کا پڑھتے ہو یار؟ حضور زندہ ہیں. دیکھیے ایک بات بتاؤں، قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا، تو قرآن میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ نبی کے غلام شہید، نبی جو غلام ہیں ابھی شہید کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو نبی پہ بات ہو رہی ہے. او میرے بھائی، ابھی تو نبی پہ بات ہو رہی ہے. بڑبڑانا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب. یہ بڑبڑانا ہے؟ میری بات سن لو. جب حضور کا غلام زندہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی جنگ میں شہید ہو گیا، جب وہ زندہ ہے تو پھر آقا کا کیا عالم ہوگا؟ کیا نبی ان سے کمتر ہے معاذ اللہ جو شہید ہیں؟ آقا غلاموں سے کمتر ہوتا ہے کیا؟ ہوں نہ کرو، مجھے اس کا جواب چاہیے. جب غلام کی یہ شان ہے،
जवाब दे रहा हूँ तो फिर भाग रहे हो। जवाब अब दीजिए जवाब। अब मैं दे दूं? हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वमा मुहम्मदिन इल्ला रसूल। नहीं, वमा मुहम्मदिन है ही नहीं। एक मिनट, मोहम्मदुन आयत देख के पढ़ो, जिसको पढ़ने लिखने ना आता हो वो हमसे बात करेगा। चलो तो मत करो ना बात, कौन कह रहा तुमसे कि मुझसे बात करो, तुमने बात की है ना। मैंने ही बात की है, मगर तुम आयत पढ़ रहे हो, आयत वो पढ़ो ना जो आपको मतलब सही से याद हो। अच्छा आप पढ़ो आयत, क्या बोले ढंग से। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्ल रसूल अफाइन मात। ठीक है, अफाइन मात है आपका, क्यों रोक रहे हो? अच्छा इस पर है आपका, आगे की आयत भी पढ़ लो। मेरी बात सुनो, इस पर आपका ईमान है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? आप बताइए, आपने पढ़ा है ना। क्या? अरे यार आप तो बड़े अल्लामा आलिम मौलाना है ना। नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मगर वहाबियों की सर्विस करता रहता हूँ मैं। वहाबियों की कोई सर्विस नहीं कर पाया माशाल्लाह। खैर कोई बात नहीं, खुद पता चल जाएगा। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतनी ताकत दी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहाबियों के जितने बुजुर्ग हैं सब बातिल हैं, और उन्होंने अपनी अपनी किताबों में सब गलत बातें लिखी हैं और गलत अकीदा दे के गए हैं तुम्हें। अच्छा क्या अकीदा है? कुरान का अकीदा है क्या तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान और हदीस का ही अकीदा है, मगर तुम्हारा अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, गलत है। क्या है आपका अकीदा? मोहम्मद अकीदा तो जो भी है, मौत नहीं आएगी उनको? नहीं आएगी या नहीं आई है? अच्छा एक मिनट मेरी बताइए बात, सुनिए पहले। हमारी मौत में उनको जिंदा दफना दिया अंदर हमारी ने उनको। अरे सुनो ना, उनको जिंदा दफना दिया बड़बड़ाओ मत, मैं जो कह रहा हूँ ये जब मैं बोलूं तो बड़बड़ाओ मत। हमारी मौत में और उनकी मौत, हमारी मौत में और उनकी मौत में फर्क है कि नहीं? एक मोमिन की मौत में और काफिर की मौत में फर्क है कि नहीं? मोमिन की मौत में और काफिर की मौत में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है भाई बताओ? नहीं फर्क है कोई भी, मौत तो मौत ही है ना। हाँ ठीक है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हाँ, इसका माना क्या हुआ? हर नफ्स को मौत तो आनी है, जायका चखना है उसको। जायका चखना है, तो जायका ये है क्या? जायका मौत डेफिनेशन मौत जो होती है, मौत जो होती है वो आके रहेगी। हाँ ठीक है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, मगर ये जायका जो लफ्ज है, जायका, आप दुनियावी तालीम बहुत अच्छे से हासिल किए हुए हैं, इस जायका लफ्ज का मतलब मीनिंग क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, जरा वो समझा देंगे आप मुझे? जायका का मतलब ये चखना, जिससे पता लगे कि क्या चीज है ये। हाँ, चखना, खाना नहीं है, चखना है। तो चखेंगे कैसे? चखेंगे? हाँ से मैं ऐसा बताऊंगा कैसे चखेंगे। जब किसी काफिर की मौत आती है, छोड़ो उसको, आप बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है क्या? अरे ये वो समझाओ ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। अरे तुम्हारे बड़े बड़े कहते हैं अच्छा वहाबी क्या मानते हैं? उनको मौत आ गई, वो ये कहते हैं मौत आ गई, लेकिन कुछ आन के लिए आई, वो ये कहते हैं। बिल्कुल, और तुम नए आए हो जो ये कह रहे हो। अच्छा हुजूर की हदीस मानते हो अगर आप अहले हदीस हो? हुजूर की हदीस है, सुनो। हुजूर ने फरमाया जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पड़ता है तो मेरी रूह मुझ पर वापस लौटा दी जाती है। अरे भैया कि नहीं? अहले हदीस है ना, अहले हदीस हो कि नहीं? इस पे लौटा दी जाती है। अहले हदीस हो कि नहीं? अगर अहले हदीस हो, अच्छा अहले हदीस से मुराद क्या है, थोड़ा सा मैं ये नहीं समझ पा रहा। अरे यार पहले इधर से वो तो पूरी बातें अपन जिंदगी भर करते रहेंगे, पहले आप वहाँ से मुझे ये मुतमईन कर दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, ये मुतमईन करो इंशाल्लाह। नहीं ये मुतमईन वो नहीं मत ना, आगे भी चल बड़बड़ा उससे आगे मत भागो। डॉक्टर साहब बड़बड़ाओ मत, मैं ये पूछना चाहता हूँ कब तक भागोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ होती है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अहले हदीस से मुराद क्या लेते हैं? सुनो, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़बड़ाने लगे यार, ये क्या हो गया? बड़बड़ाने लगे, मेरे देर में बड़बड़ाने लगे। सुकून से बात करो यार, जाहिलो वाली क्या बात होता है? ये बड़बड़ाना होता है जब मैं हदीस सुना रहा हूँ, जाहिलो वाली बातें करने लगे। अरे मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप जो अहले हदीस अपने आप को कहलाते हो, हदीस के अहल हो, ये तमाम हदीसें आपको याद हैं जो अपना दोनों में जरा मुझे फर्क, ये जरा मुझे बता दो। मौजूद बात करो, वही समझा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप हर हदीस के अहल हो, हर हदीस के अहल हो, हर हदीस पर ईमान रखते हो, हर हदीस को मानते हो। सिर्फ इस बात पर आओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। अच्छा तुम मुर्दा मानते हो ना हुजूर को?
دیکھو مسلمانوں، یہ وہابی جو ہے نا، یہ جو غیر مقلد ہیں، یہ حضور کو مردہ مانتے ہیں. دیکھو یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا زندہ مانتے ہو. الحمدللہ ہم زندہ مانتے ہیں، حضور زندہ ہے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی، حضور زندہ ہے، انبیاء زندہ ہیں. جس نے بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو کون آئے پھر؟ کون آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا وما محمد الا رسول. پھر آیت غلط پڑی، وما محمدن. ارے محمدن بول رہا ہوں بیوقوف. محمدن الا رسول. اولاد بار بار غلط پڑتا ہے اور جو ہے کہتا ہے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ واحد ہے جو زندہ رہے گا، باقی سب کو موت آنی ہے. اور جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ وہ مر چکے ہیں. یہ اب اس نے کس نے کہا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. ابے جاہل، تو نبی کے صحابیوں کو غلط سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب سمجھتا ہے؟ انہوں نے کیوں کہا؟ لا وہ مجھے ان کے اوپر فتوا لگا. اس کا ٹرانسلیشن حضرت ابو بکر پہ فتوا لگا. ابے جاہل، انہوں نے کہا کہ نبی مر چکے ہیں. یہی منافقوں کی حرکت ہے. افائمات، یہ لفظ افائمات، یہی منافقوں کی حرکت ہے. ان پہ فتوا لگا. ابے ان پہ فتوا لگانا. بہت بڑے منافق لوگ اللہ تعالیٰ ان پہ فتوا لگا. پھر حضرت عمر پہ لگا، انہوں نے اپنی تلوار پٹک دی اور کہا کہ مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی اتر رہی ہے، میں بھول گیا تھا. اور انہوں نے مان لیا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، زار و قطار رونے لگی. اما عائشہ نے اپنے تمام چڑیاں اتار دی. جاہل کے بچے. اچھا تجھے کچھ پتا ہے؟ بس رک، اب یہیں رک جاؤ یار. کچھ پتا ہے؟ 3 دن تک گھر کے اندر کھانا نہیں بنا. 3 دن تک گھر کے اندر کھانا نہیں بنا، کسی نے کھانا نہیں کھایا. سارے صحابہ روتے رہے. آخر میں آپ کو نہلایا گیا، دھلایا گیا. 3 دن تک آپ کا جانشین کون بنے گا، اس پر بحث مباحثہ ہوتا رہا. چاروں طرف ہو مستی رہی. جب طے ہو گیا یاد رکھنا. اب تو کیا کرے گا بیوقوف، تو نے دوسرا خدا بنا لیا. اب بخاری شریفی کی حدیثیں سنا رہا ہوں جس کو میں یہ سب حدیثیں بخاری اور مسلم کی سنا رہا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ یہ بڑبڑانے لگا، میری بات نہیں سنے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کان میں کہا حضرت فاطمہ کے کہ تم سب سے پہلی ہوگی جو مجھ سے جنت میں آ کے ملو گی. موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہا ہے. میں کچھ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایک حوالہ تو پیش کر کہ آپ زندہ ہیں. یہ آ گیا مسلمانوں کیا کر رہا ہے؟ ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ہے کیا تو؟ میں ہی مسلمان ہوں اور میں بہت کچھ پڑھ کے بتاؤں گا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا چل سن تو لے کم سے کم. ابے تیرا عقیدہ تو یہ ہے احمد رضا بھی زندہ ہے. تیرا عقیدہ تو یہ ہے احمد رضا بھی نہیں مرا. تیرا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ 2-3 آیتیں زندہ ہیں، رزق دیا جاتا ہے. کیا حدیث ابن ماجہ صفحہ نمبر 119. ابے بات کر کے دکھا ان سے. ارے بڑے بات کر کے دکھا. مانتا پھر ابن ماجہ سے بات کر کے دکھا نا. جتنے بھی دنیا کے اندر مر گئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو جنت کے اندر رزق دیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بہت غلط بولتے ہیں، مردہ کہتے ہیں. چل اب دوسری آیت. ابھی موت نہیں آئے گی ان کو، اللہ کے علاوہ سب مریں گے. دوسری حدیث سن. سب کو موت آئے گی. حدیث میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبر. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ جا رہا ہے. ابے موسیٰ علیہ السلام کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام پہ کہاں جا رہا ہے؟ میں بات ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور تو موسیٰ علیہ السلام پہ جا رہا ہے. ابے جاہل، بات کر رہے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تو جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ. میں ان کی سروس کس کی بات کر رہا ہے؟ ہاں بھائی ابلیس.
मूसा अलैहिस्सलाम को तो जिंदा मानता है तू। अबे मूसा अलैहिस्सलाम की बात क्यों कर रहा है? अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा एक अबे बात हो रही है, जो जिंदा है वो अफजल है या जो मुर्दा है वो अफजल है? बेवकूफ जाहिल, अल्लाह के रसूल वहाँ गए ही नहीं गए मेराज से। तू तो पहले मेराज से गए नहीं गए, बता। अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं। अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई नहीं हुई? अबे जाहिल में वही तो कह रहा हूँ, मुलाकात हुई नहीं हुई मूसा अलैहिस्सलाम से? जवाब दे। शैतान में वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो समझा रहा हूँ। 50 वक्त से 5 वक्त नमाज मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के उम्मती हैं, ये याद रखना। तो अब झूठे मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के उम्मती हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के उम्मती हैं। किसने कह दिया? ये किसने कह दिया? पेश करूंगा, डूब गया। अकीदा ही तो गंदा है तुम्हारा, ये गंदा अकीदे से ही तुम मारे जा रहे हो। जाहिल, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में अव्वल हैं, तमाम नबियों में अव्वल। और तो मेरे नबी का कलमा सबने, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उम्मती ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीख दे दी। मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी कौम 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। दौरे पढ़ने लगे, आप लोग एक नंबर के जाहिल होते हो। जाहिल, बात सुन, तेरे कहा हम मिले हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, कम करवाओ। तफसीर इब्न कसीर को तो मानता है ना? उनको कैसे पता लगा रहे? ये बता, तू तफसीर इब्न कसीर को तो मानता है ना? अबे जवाब देना, उन्होंने कम कैसे करवाई नमाज? कितना बड़ा जाहिल है। आसमान पे कैसे मिले मूसा अलैहिस्सलाम? तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब मेरे नबी के, अबे जवाब क्यों नहीं देता मेरे नबी से? अबे वो मूसा अलैहिस्सलाम आसमान में क्या कर रहे हैं? सुनते रहना, मेरे नबी की शान सबसे आला और अफजल है। अबे जवाब दे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम है। तो वो आसमान पे क्या मिलने गए? कम मर्तबे वाला जिंदा हो, अबे वहाँ मिले नहीं मिले ये बता वाला है जो बता। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मिले नहीं मिले, वो जिंदा क्यों नहीं? अबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम मिले नहीं मिले वहाँ? अबे वो वहाँ मिले नहीं मिले, किताबों में लिखा है कि ये वहाबी लोग अपनी माँ बहन और बेटी से जिना कर लेते हैं और अपने भाई और भांजे पैदा करके जो है ये तादाद बढ़ाते हैं। मौजू से भाग रहा है, ये बड़बड़ाने लगा, मेरी बात को नहीं सुनेगा। चल जा, तेरी हो गई, बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, भाग रहा है। सुना जनाब हजरात, आपने इस ऑडियो को, इस गुफ्तगू को देखिए किस तरह ये वहाबी देवबंदी अपना नज़रिया रखते हैं। और ये खुद ब खुद नहीं रखते, बल्कि इनके बड़ों ने इनको ऐसा बताया है, समझाया है, और इनकी किताबों में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह सबूत के तौर पर मैं इनकी किताब पेश करूँगा। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये लोग बंदर की तरह कभी इधर उछल कूद मारते हैं तो कभी इधर उछल कूद मारते हैं। इस डाल से इस डाल, इस डाल से इस डाल, इस डाल से इस डाल। बहरहाल कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। ये किताब है तक़वियतुल ईमान, मगर मैं कहता हूँ इसको तफ़वियतुल ईमान। बहरहाल इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से लिखा, यानी हुज़ूर ने गोया ऐसा फ़रमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये आपके सामने इबारत नज़र रही है। आप हजरात इस इबारत को पढ़कर आप ज़रा फ़ैसला करें। इस वीडियो को रोककर भी आप पढ़ सकते हैं, और वैसे भी मैंने काफ़ी लंबा ये वॉलपेपर यहाँ पर लगाया है, तो आप इसको ऐसे भी पूरा पढ़ सकते हैं। बताइए, हुजूर के लिए ऐसा जुमला इस्तेमाल किया इन लोगों ने, तो इनके बड़े ऐसा इनको नज़रिया देते हैं, ऐसा अक़ीदा देते हैं जो कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। मैंने चंद हवाले पेश किए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह बहुत सारे हवाले पेश कर दिए जाएंगे। और मुसलमान के लिए तो एक ही हवाला काफ़ी होता है। मुनाफिक के लिए कितने ही हवाले दे दो वो मानेगा नहीं। समझे मुसलमानों, मुनाफिक को आप कितने ही समझा दो, जैसे कि इनका पापा अबू जहल बहुत सारे सबूत और दलील के बावजूद नहीं माना, इसी तरह ये भी किसी भी हवाले को आप दे दो, कोई भी दलील पेश कर दो, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। समझे मुसलमानों, इनमें दो ग्रुप हैं, एक हयाती एक ममाती। इस्माइल दहलवी जो कि तक़वियतुल ईमान जिस काफिर ने लिखी है,
ہے نا، اس شیطان نے جو یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی، اس تقویۃ الایمان کو ہر وہابی دیوبندی مانتا ہے۔ دیوبندی اور وہابی سب کے سب اس کتاب کو مانتے ہیں، اور دیوبندیوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو تقویۃ الایمان کتاب ہے یہ قرآن اور حدیث کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کو گھروں میں رکھنا اور اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا عین اسلام بتایا ہے۔ بتائیے، یہ ہے ان کی خصوصیت۔